Harmonia, teamwork, sanan pagtinabangay sa kuman na administrasyon, amoy Jawi, nga milambo ang Surigao City, Surigao del Norte. Ini amoy isa sa mga unod sa mensahe ni Provincial Governor Lyndon Barbers sa pagsilibrar sa ika-55 katuig sa pagkasyudad ng Surigao. Laong ni Governor Barbers tungod ini sa pagtinabangay para sa kalambuan sa kinabag-an ng mga katawhang Surigaonon, pinaagi sa mga aksyon pagsinabtanay nining atong paglawig pasingod sa ato destinasyon. Laong ni Governor Barbers sa iyang mensahe, sa iyang hugot na pangaliya sa ato makagagaom, pabilin kitang luwas sa mga katalagman sanan nabatunan nato ang mga bertude sa mga makatarunganon nga mga panlimbasog, mainampuon sanan malaumon sa inadlaw-adlaw na pagkinabuhi ning kalibutana. Matagamtaman nato ang hingpit na katagbawan sa ato mga pangandoy sanan damgo nga giniyahan sa hayag na kaugmaon na tagtagana sa katilingban na malambuon madasigon sanan mabungahon. Laong sa gobernador nga binuligan sa maaghop og malumo na kasing-kasing, naway paglubad og kahapsay sa pagbati og gunahuna nga sinangkapan sa kalantib kabaskog sanan sa kadagaya. Busa laong ni Governor Barbers ang harmonia, teamwork sanan pagtinabangay sa kumana administrasyon, amoy Jawi na milambo ang Surigao City, Surigao del Norte. Sobay ni mato ni Governor Barbers nga minahal ni nga mga Surigaonon. Salamat karadyaw sa idyo kinasing-kasing, tinud-anay og sa 100% nga pagsuporta sa tanan ng mga programa sa proyekto sa administrasyon Barbers og Dumlao. Kita ang nahimong rason nga silang mga lideres nato nga nagpabilin ang ilang kalig-on para makahatag sila ng pulido og dikalidad na serbisyo hangtod sa mga katawhang Surigaonon. Abante kita sa makatarunganon, maluagaron ug makiangayon nga serbisyo inubanan sa pagtinabangay ug pagsinabtanay subay sa lideratong responsable, lig-on, sincero sanan may baruganan. Sa atong hugot nga pangaliya sa labaw nga makagahom, pabilin kitang luwas sa mga katalagman ug nabatunan nato ang bertudes sa pagkamatarong. Binuligan sa mga aghop ug malumo nga kasing-kasing ang gugma nga way paglubad ug kahapsay sa pagbati ug hunahuna nga sinangkapan sa kalantip, kabaskog, kalaksik ug kadagaya. Minahal ko nga mga Surigaonon, salamat karadyaw sa idyo kinasing-kasing, tinud-anay og 100% nga suporta sa tanan mga programa og proyekto ng Administrasyon Barbers og Dumlao. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo, ini si Marek Senaros Marconsim Vlogs, Mario Conali simulan mula akong salamat, maradyaw na adlaw, natong tanan.